lista sa pagkabanhaw. Because Christ has been raised, Christ's resurrection gives us hope concerning our own resurrection. Christ's resurrection, therefore, gives us a living hope. Nganong naaman tay buhing paglaom sa umabot? Nganong naaman tay buhing paglaom nga human aning atong kamatayon karon? Og dili mahanaw. Salamat ta igsuon sa atong Dios kay gibanhaw niya ang atong Ginoo, iyang bugtong anak. Tungod niini, nabato na nato kini nga mga grasya o panalangin. Katapusan, lastly, because Christ has been raised, Christ's resurrection demands our complete loyalty. Of course, itagaan tanyag bagong kinalaw, panulundon nga dili matarong unsa may atong buhaton. Isa lang kabutang ang gipangayo sa atong Ginoo. Complete loyalty. Complete loyalty. Nga pastor, nga mo'y nanguno sa atong iglesia, kung dili ngadto kang Jesucristo nga mo'y tinuod nga pangulo sa iglesia. May we all be reminded time and again that Jesus Christ is our forthcoming righteous judge, whom we will all face in God's appointed time, because it is appointed to man once to die, and then comes judgment. May God have mercy on us.